बंधु स्वागतम हैप्पी न्यू ईयर। ये नव वर्ष शुभंकर हो। समस्त भाई बंधु कुटुंब को नवग्रह कल्याण करंतु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुर शशि भूमिसुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे भव सुमंगलम। ये चेंज कली कुर्वन्तु सर्वे तव सुमंगलम। यही नवग्रह आउ त्रिनाथ तुमर मंगल कामना करंतु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी त्रिनाथ रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश रहे, तापरे नवग्रह ये समस्ते मिलित भाव में हाथ टेकी दियंतु जे तुम समस्त मंगल हो। हाँ बंधु, आमे शनि महाराज कृपा केते परिमाण में पाउचे, क्यों नक्षत्र क्यों फल कि भाव में पाइबा अच्छी से विषय आम आज पहुँची जाइए मकर राशि। मकर राशि उत्तराषाढ़ मकर, श्रवण मकर, धनिष्ठा मकर। आज आम यही तीन नक्षत्र उपरे एक दीर्घ संदर्भ आलोचना करिबा। मकर राशि पाखर कुंभ द्वितीय रे शनि थिले भल फल दियंती। सी जीवे तृतीय को मीन को जीवे। मकर ठार तृतीय, तेणु तृतीय रे से एक मिलित कल्याण करेंगे। मिलित कौन? ये तीन नक्षत्र को से भिन्न भिन्न प्रकार सहयोग करेंगे। हेले धनिष्ठा मकर पाई करुणा टिके कम, श्रवणा पाई तार टिके अधिक, आउ उत्तराषाढ़ा पाई आउ टिके अधिक। किंतु कोड नंबर जहाँ कहूँ फल सेते मधुमय नुह, तथापि तो व्यवस्था अच्छे ना। हाँ बंधु, मु आपण मानू शनिंकर दया पाइबा जो केतोटी धारा बतई ताहा आपण केतुर पालन करते सेटा आपण को जना। जेमती विश्वामित्र लिखित राम रक्षा सूत्र कवच या कही दिन को 2 थर पाठ करेंगे बा शुणवे। दशरथ कृत शनि स्तोत्र आपको दैनिक थरे मात्र पाठ करेंगे, किंबा बाड़ी अँला मूल संग्रह करी काली कही सुना डेउरिया आउ हलदिया सूतारे बांधिबे। आज कहूँ शनि राशि, शनि जो मकर राशि पाई स्टील डेउरिया कला सूतारे बांधिबे। मकर राशि, मकर राशि अधिपति बा शनि, आउ निज राशि की से दया करेंगे जे, किंतु सेते दया करेंगे। ता छड़ा मु कही जदि एसबू कर कौन सी कला ब्राह्मण को बिरी तैयारी खाद्य दिंतु। बुला कला कुकुर कुआ को खाद्य दिंतु। जदि ये करना ताहले शयने स्वपने जागरणे जेते बेले जहा करुचंती करंतु, किंतु रत्नाकर वाल्मीकि हेला भली
ଆପଣ ନିରନ୍ତର ରାମ 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 ଜପନ୍ତୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିଟାକୁ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରଖିବା କଥା, ଏ ସମୟ ଜପିବେ। ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଛନ୍ତି, ଗପିଲା ବେଳେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ରାମ ରାମ ଜପନ୍ତୁ ନା। ରାମ ରାମ ଜପିଲେ ହନୁମାନ ପଳେଇ ଆସିବେ ପାଖକୁ, ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା କ'ଣ ଅଛି। ମକର ରାଶି ଯଦି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାହେଲେ 21 ବିଭକ୍ତ 10। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ 21 ଆଉ ମକର ହେଲା 10। ତେଣୁ କୋଡ଼ ନମ୍ବର ହେଲା 0 ଫଳରେ ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବ, ଶତ୍ରୁ ହାନି ହେବ। ସୁଖ ମିଳିବ, ଶତ୍ରୁ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ବିଚଳିତ କରିବ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାରାଂଶ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼ ନମ୍ବର କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଶନି ତୃତୀୟ ହେବେ, ଏଣୁ ପୁତ୍ର, ଧନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ, ଖାଦ୍ୟ, ଶଯ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦେବେ ଶନି। 3 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଏତିକି ମିଳିବ। କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ? ପୁତ୍ର, ଧନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ, ବନ୍ଧୁ, ଖାଦ୍ୟ, ଶଯ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ସୁଖ ମିଳିବ। ମାନସିକ ସୁଖ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକ ସୁଖଟା କ୍ଷଣିକ। ମାନସିକ ସୁଖ ଯଦି କମିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ, ଶରୀର ଅସୁଖ ହୁଏ। ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ବା ଜାଣି ବା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୁଃଖ ଏତିକି, ଶତ୍ରୁମାନେ ହାରିଯିବେ, ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ପଦାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଶତ୍ରୁତା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେନି। ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ହାନି ହେବ। ଏ ହେଲା ସାରାଂଶ। ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ, ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ, ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଆଠୁ ଭଳି ଭଲ ଖବର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ ମୋର ଧକ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନା। ତାପରେ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଧକ୍କାଟା ସେ ମାଇନର, ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ କଲେ କି ନାହିଁ? କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କୁଳମଣି ପଣ୍ଡା ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନା। ଫୋନ୍ କଲେ, ବୁଝିଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ବିଚଳିତ ଲାଗିବ, ଭାରି ବିଚଳିତ ଲାଗିଯିବ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଜାଣିଛି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ମକର ରାଶି, ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଉ ଭଲ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ ପଡ଼ିଗଲା। ନାଇଁ, ଆଗେ ମକର ରାଶି, ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10, 22 ବିଭକ୍ତ 10। ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣ ହେଲା 22 ଆଉ ମକର 10। କୋଡ଼ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଅର୍ଥନାଶ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି। ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବେ। କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସୁଖ ପାଇବେ। ହେଲା, କେତେ ସକାଳୁ ଯିବେ, ସଞ୍ଜରେ ଆସିବେ, ଦୁନିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯେତିକି ପଇସା ଆଣିଥିବେ ସେଥିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ କେବଳ ସୁଖ ପାଇଁ।
अर्थ नाश सुख प्राप्ति आउ कौन हम सुख मिल अर्थ नाश हो शत्रु हानि है सारांश एक प्रकार खराब समय बोधे अर्थ पड़े अर्थटा पाखे न कलिजुग अर्थम सर्वम बा ये जुगे जहाँ पाखे धन अच्छी सी बची ना गला तेणु भल समय प्राय नुह अर्थ पड़े पूरा हाँ किंतु जगी रखिया खर्च करवा सुख जी मिलू अर्थ रखा पाखे ताल भय ना कारण नाना उपाय हाथ अर्थ चलीज बोली खराब समय पुणी वृथा व्यय होपरी नाना बाट दे धन आसो खर्च केमी हम खर्च केमी हम धन सीना आसले खर्च हम किंतु कष्टलब्ध अर्थ यदि खसी जाए ना भारी कष्ट लगे अर्थ 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 जिमती आसो सेमती जीव अभाव हेबनी नाना विध सुख पाई अर्थ व्यय करने को पड़ो शत्रु दमन पाई मध्य अर्थ व्यय हेबो केस फेस पाई अर्थ व्यय हेबो मोटामोटी भाव में समस्त सुख मिल अर्थ सरीज शत्रुहानि हेबो मात्र कष्ट देवा कष्ट हेबो जे मु रोजगार कली ए मासरे 1000 टंका देखला बेलू हाथ खाली हाथ उधारी आउ 200 टंका यही मास शेष हिसाबटा दुख दब कष्ट दब खाली अर्थ पड़े विभिन्न उपाय मुख्यतः सुख पाई अर्थ व्यय करेंगे शत्रु दमन पाई अर्थ व्यय करेंगे रोग दूर पाई अर्थ व्यय करेंगे यही सब बाटे पड़ेगा तापर देखा मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा 23 मकर 10 यांकर कोड नंबर 2 ओहो देह पीड़ा विभिन्न प्रकार जंत्रणा देह को दुख दब देह पीड़ा आ गोटे मुझे धनिष्ठा दुख टी अधिक गुप्त स्थान रे जो देह पीड़ा गुप्त स्थान रे हम अजा गा घा देखी हुए ना कि देखे हुए ना भारी जंत्रणा दब तेणु जदि कहार अजागारे पीड़ा है जंत्रणा है तुरंत विज्ञ चिकित्सकर साहाय्य नेबा उचित रोग शत्रु ऋण को बढ़े देवा अनुचित रोग आरंभ बेले जो माने चिकित्सा करचंदी से आदौ कष्ट पाइना तेणु कौन हम ताहले देह पीड़ा गुहे मृत्युवत जंत्रणा आ शत्रु हानि भल खबर है एति शत्रु दमन हम किंतु दुख टी अधिक धनिष्ठा मकर रक्षा कवच दरकार अँला चेर कला सूता स्टील डेउड़िया बांधे पुरुष डाहाण हाथ में स्त्री बाम हस्त आगुरी बहुत कही एवं विशेष वर्णना करूनी आउ कौन करवा शत्रु हानि हम जोक मुहर ऋण देला भली शत्रु माने शरणापन्न हेबे हेले अजागा गा देखी हुए ना कि देखाई हुए ना तेणु दुर्योग आसब गुप्त अंगरे रोग हम मृत्यु भरी पीड़ा हेब खाली एतिक नुहे सारा शरीर जंत्रणा जर्जरित हेब नाना रोग व्याधि दुख देव पाखर रोग जीवनी कौन करवा हम धनिष्ठा मकर पाई रोग शत्रु ऋण
ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ଖାଲି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ କରି ହେବ, ରୋଗକୁ ଋଣକୁ ଦମନ କରି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ହେବ ଯଦି ନିରନ୍ତର ରାମ ରାମ ଯେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଜପୁଥିଲେ ସେମିତି ଜପିବା। କୁଆ କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ବିରି ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, କଳା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା କରିବା, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କଲେ ହେବ। ନହେଲେ ରାମ ରକ୍ଷା କବଚ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ବା ଶୁଣିବା ବା ଦଶରଥ କୃତ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ିବା। ଏସବୁ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିବ ଖାଲି ଢୋ ଶବ୍ଦ ହେବ ସିନା, ସେତେ ପୀଡ଼ା ଦେବନି। କାରଣ ବାହାକୁ ତ ବତ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ହଁ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲି, 3 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି। ମୋର ଆଶା ଭରସା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବନି। କାରଣ ଆଜି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରି ତ୍ରିନାଥ ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରୀ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାରୀ ଭାନୁର୍ଶଶୀ ଭୂମି ସୁତଃ ବୁଧଶ୍ଚ ଗୁରୁଶ୍ଚ ଶୁକ୍ରଃ ଶନି ରାହୁ କେତବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବେ ତବ ସୁମଙ୍ଗଳମ୍। ଏ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ତୋତ୍ରଟି ପାଠ କଲି। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।